नमस्कार आज्ञा स्वागत करूँ गाँ अभियान कार्यक्रम भितर को आज मु बाहरी बोलसर गंजाम जिलार बोलसर गाँ को बोलसर गोटे 700 वर्षर पुराना गाँ जो गाँव अनेक ऐतिह्य अच्छी संस्कृति अच्छी परंपरा अच्छी सबको भेटा गाँ भितर बहुत सारा आसन गाँ भितर गाँ संपर्क आम गाँ बोलसर आम ब्लॉक है कविसूर्यनगर आम जिला गंजाम आम गाँव लोक संख्या प्राय 5000 लोक मैंने चाषबास पर निर्भर करती चाष कहले धान बिरी आउ किसी चाष करी हुएनी कारण दुई पाखरे दुईटा नदी जो नदीर पानी बन्यारे परिणत हुए एवं चाषबास नष्ट कर दिए से केवल धान आउ बिरी यार पर निर्भर करती कहीं चाकरी बाकरी भल भल जगार अच्छा आउ कहीं पलि जाइए सूरत अनेक लोक सूरत को जाइए तो एमती भाव में आम गाँ तथापि गाँ विषय बुझा आसन गाँव ब्राह्मण सन्तु निर्भय पशुवानिरस्ते तन्मते श्रुति संतति श्रुतिमास्तन मंगलम परमं अति कल्याण रूपेण शत्रुनां भगा तन्मंगलमेयो ओम सर्वेशा स्वस्ति होन्तु सर्वेशा। मु बर्तमान आसी पहुँची जाइए भोलेश्वर महाप्रभु मंदिर में बहुत पुरातन मंदिर मंदिर संपर्क जानापी मो पाखे नाना अच्छा आसत भेटा आज्ञा नमस्कार ये महाप्रभु संपर्क केमी कौन आविर्भाव है कौन कथा 600 वर्ष तल एक शबर बसवास कर दिनकर घटना एक शबर भूमिना एक शबर हल बांधा बिलुक हल कर समय हठात हल अटकी देखिले गोटे पत्थर देह रक्त बाहर जमी देखिले से कौन किसी डाल पाल जोड़े से घर को आसे साई भाई से सत घटना शुणा जानापी समस्त साई भाई और समस्त आसी देखिए गोटे पत्थर देह रक्त बाहर यहाँ देखी सब आश्चर्य हुए और भक्ति जागृत है सागे सागे राजा को स्वप्न है से 8 राजा श्री श्री बालुकेश्वर हरिचंद्र जगतदेव राजू स्वप्न आदेश पात्र मंत्री को सी कहले सत घटना देखा पात्र मंत्री मैंने आसी देखिले सत घटना देखिले निजे रजा आसी स्वयं रजा आसी देखिले जे ये प्रभुर आविर्भाव होती गोटे मंदिर निर्माण करेंगे आउ सब कौन पर्वपर्वाणी अच्छी जे जहाँ मानसिक करे मानसिक पूर्ण हुए बहुत लोग गुआरिया पड़े उपकृत होती आज 600 वर्ष तलर मंदिर राजा राजोड़ा आमर मंदिर
ରାଜା ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ରାଗ ଖଞ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଠି 30-40 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନରେ ଆସିକରି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଉପକୃତ ହେଇନଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ତେଣୁକରି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗହଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାତନୀତି ବୋଲେ ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତନୀତି, ଶିବରାତ୍ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାତନୀତି ହୁଏ, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାତନୀତି ହୁଏ। ଏ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କିଏ କରନ୍ତି? ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ପିଲାମାନେ କିଛି ଚାନ୍ଦା ବାନ୍ଦା ଲାଗିକି କିଛି କରନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କିଛି ଆଦାୟ ହେଲେ ସେଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଦାତା ଫାତା କି କିଛି କାମରେ ଆସେ। ଆଉ କେତେ ନନା ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ଆମର ଏଠି 40 ଘର ଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? କେତେ ନନା? 40 ଘର ନନା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାକି 8-9 ଘର ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଭାସ୍କର ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଞ୍ଚୁବେହେରା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଘର ଏଇ ସାହିରେ। କଥାଟା କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଗଲା ମୋ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ। ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆସିକି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆଉ ପାଇଲି ନା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ। ଆପଣ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଗାଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ତ ଜଣେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ। କାରଣ ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏଇ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବି ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଏଇ ଜଳସେଚନ ଆସିବା ବା ଇଏ କରିବା, ଏଇ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ କିଏ ସବୁ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଏଠି ଚାଷବାସ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦିଗ ପଣ୍ଡରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛୁ। ବାପା ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କର ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଳନ ପାଳନ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତିଆରି କରିବା ପରେ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ପରେ ଇରିଗେସନ୍ରେ ଆଉ ବର୍ଷେ ମାତ୍ର ପରେ ମୁଁ ଯାହା ନିୟମ ମୋତେ 60 ବର୍ଷ। ତ ଗୋଟିଏ କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଗାଁ ପ୍ରତି ମୋର ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋର, ତ ମୁଁ କେବେ ବି ଗାଁକୁ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ଗାଁର କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମମତା, ସେଇ ମମତାଟା ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ ଯେ ଗାଁରେ ମୋର ପରିବାର, ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କେମିତି ଭଲରେ ଚଳିପାରିବେ। ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଚାଷବାସ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ। ମାନେ ସମୟ ଥିଲା ଆପଣ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିକି ଗାଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଅସୁବିଧା କାହାର ନ ଆସୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଳସେଚନ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଗାଁର ଆପଣ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୋଉଟା କୃଷିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କିନ୍ତୁ ହସ ଦିନ ରାତି ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଜଳସେଚନରେ ଆମ ବାପା ପିତୃପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବହି ଯାଉଛି ବାଘୁଆ ଏବଂ ଧନେଇ, ଏ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ ତଥା ବନ୍ୟା ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରିଛି ସବୁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ବି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ହରିହର ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ଗାଁକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ବି ପରେ ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ଏ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଥିଲେ ପଢିବା? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରାୟ କବିସୁର୍ଯ୍ୟନଗର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ନଦୀ ନାଳ ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ନଦୀ ନାଳ ପାର ହେଇକି ପହଁରା ପାଣିରେ ପହଁରିକି ଯାଇକିରି ପାଠ ପଢିବା। ହଁ, ମୁଁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଗାମଛା ପାଲଟିକି ଯିବାର ଖାତାକୁ ଟେକିକି ପ୍ରାୟ ଏଇଠୁ ପ୍ରାୟ ଗାଁରୁ ବାହାରିଲେ ବି କାଦୁ ପାଣିରେ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଟେ ପାଣିରେ ବି ଯିବାର, 2ଟା ନଦୀ ନାଳ ପାର ହେଇକି ଯିବାର।
ସେତେବେଳେ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ ପିଲାଙ୍କର। ଖରାପ ହେଲେ ବି ଲୋକ ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ବି ସହି ସମ୍ଭାଳିକି ତମେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ସରକାର ଯେଉଁ ଇଏ କଲେ କି 5T ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆମର 45 ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଏଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ସେଇଥିରେ ଆମର ଘର ତିଆରି 5 ଇଏରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ହେଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ପାଖରେ ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କଥା ସେଇଟା କିଛି ନା ସରକାର ତ ନୂଆକିରି ଏବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କ'ଣ କରିବେ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି? ହଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ମାଷ୍ଟର ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବା କହିଲେ ଯାହା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଦିଆହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦିଆହେଉଛି। ପିଲା କୋଉଠି ମରିଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଏସବୁ ସୁବିଧା ହେଇନି, ଅସୁବିଧା ହେଇନି ଆମର ଏଠି ହେଇନି। ସେଇଟା ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ନିଜେ ବି ତାକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ। ସବୁଗୁଡ଼ା ଉପରବାଲାଙ୍କୁ ଚାଲିଲେ ଆମେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇ ଦିଆଯାଏ ଭୋଟ ବେଳେ ଗଣିବା ପାଇଁ, ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଭେରାଇଟି କାମରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହବାଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ସେଇଟା କେମିତି ସରକାର ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ କଥା କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ସବୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କୁ? ସରକାର କୁହାହେଉଛି ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ନେଇକି ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛୁ, ସିଏ ଯିବେ ଗଣିବାକୁ, ଇଏ ଭୋଟ ସରକାରୀ କାମ ନାହାନ୍ତି। ଏଇମାନେ କେବଳ ଅଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ବିକିବେ ସେଇମାନେ, ଏନଭଲପ ବିକିବେ ସେଇମାନେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି। ଇଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ନ ହଟିଲେ ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ କେହି ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ। ମୋ ପିଲା ଇଂଲିଶ ବିପଦ କହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମନ ବଳେଇଲେଣି, ମନ ଗାଁରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଦାକୁ କି ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କଥା ଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜଗିବେ, ଗାଁ ମୁରବୀ ସବୁ ଜଗିବେ। ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଏଇଟା? ହଁ ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କୋଉଠି? ସାର୍ ସେରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ ରହିଲା ଚାକିରି? ସାର୍ ଆଉ ରହିଲା 8 ବର୍ଷ ରହିଲା, 12 ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 8 ବର୍ଷର ଅଛି ସାର୍। ଶୁଣୁ, ଆପଣ ତ ଆମ ଗାଁରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଦରମା ତ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଦରମା କମ୍। ସେଠି ମାଷ୍ଟରମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମ ଅଭିଭାବକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପିଲା ଯାଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁ। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି ପଳେଇ ଆସିଛି ସାର୍, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଧିକ ଭଲ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଟିଚର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକେ ସେନ୍ସିଏଟ୍ ଅଧିକ ହୋଇକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସବୁ ଜାଗା ସେମାନେ ଏଡ଼୍ ପେରେଣ୍ଟମାନେ ସଚେତନ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଡାକୁଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପେରେଣ୍ଟମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲୁଛୁ। ଏବେ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 42ଟା ପିଲା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, କିନ୍ତୁ 42ଟା ଶିକ୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲେ 10th କ୍ଲାସ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିଲେ ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ କିଏ ସୁରାଟ ଗଲା, କିଏ ତ ବ୍ୟାଚଲର ହେଇକିରି ବିବାହ ହେଇକିରି ଗଲେ, ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ପଡ଼େ ଆମେ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଚେଲ୍ଟ ଆମେ ଆଣିଲୁ ଯେ କାହିଁକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲାନି ନା, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗତ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ତେଣୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଯଦି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ତାର ଫୁଲ୍ ରିଜଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲା ସ୍କୁଲରେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ ଆଜ୍ଞା, ବୋଧହୁଏ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆଉ ଟିକେ ସଫଳ ପାଇବେ।
स्वामी नमस्कार आम तो ग्रामदेवी पाखे अच्छा संपर्क टिके बर्तमान आज्ञा आम जन्म महापुर बापा जन्म महापुर 600-700 वर्ष पूर्व जगह बसवास करते ढीव पदवी जगह नाम अच्छी जगार शबर जाति लोक बसवास करते इष्ट देवी हिसाब गोटे मामूली साधारण पत्थर आनी स्थापन कर रखिते जो फलेश्वर जगह जमी फल करते फलेश्वर बाल रक्त प्रभाव है रजा आसी देखिले प्रतिज्ञा स्वप्न कहले फलेश्वर अष्टसंबरे शंभु ताकि दर्शन कर देखिले शबर लोग देखिले कि राजा पाइक सब आसिले भयभीत हो बसवास छाड़ी पलि गले काट हिंजली काट निकटस्थ गुरुपड़ा ग्राम निकट में साउले नाम दे रखिले गोटे नाम पत्थर ये पत्थर खोलू खोलू ता स्थापन करते अति गभीर सत्यता हिसाब गभीर ही तलू गला खोली पारे कोप भर ही जो चेयर कांड था कांड प्रभाव में बाण प्रहार कर 3 भाग अध्याय भी 3 भाग खंड खंड 2 खंड 3 भाग हो ये प्रतिज्ञा रही जहाँ मानसिक करवा संपूर्ण हो केते लोक मैंने बड़ लोक होती बुझे जी भक्तिभाव अच्छी केते काटी खंड आसना ऊपर माँ को दर्शन कर माँ को डाकिला हृदय गमय से स्थापन आगे प्रतिज्ञा माँ एत महिमा अच्छी एत कथा अच्छी ये आशीर्वाद पाई अनेक लोक गले समस्त कहीकि छात्र टे करना ठाकुर बर्तमान नुआ स्थापन कर बोली भांग भजा कर हम ठाकुर मंदिर तैयार हम शुभकुंडी कहीं कहे कि आम घटगाँ गले तारिणी की आम तारिणी इच्छा नुह सी मंदिर भर रही गछ मूल सी रही इच्छा ये आम तथापि लोके आम चारिकट जगह मंदिर कर सारे मंदिर टे गले लोक ये बसा उठा करेंगे माँ आशीर्वाद नवा कथा तो शुभकुंडी शुभ स्थापन कर काम धीरे धीरे आरंभ आप कौन करती आज आम मिनी कलाकार नहीं कोटिशाला कहानी भारतला जुआरी संगीत मोर बहुत जाने आज्ञा बर्तमान ब्लक आबसेंट था सत्वे मत मोर फेरी पड़ेगा सर्टिफिकेट आप पाऊना पेंशन पाऊना दया मु नुहे सरकार दया करेंगे एक कथा हो पार आप नथिले पड़े जाइए पुअर देह सीरीयस शुरू कर पुओ मेडिकल जिला में 70,000 खर्च होगा मुझे आसी डॉक्टर सर्टिफिकेट वितरण हो गला सर्टिफिकेट पिठा परिमाण आप्लिकेसन देली आज देखो वो 3 नंबर ब्लॉक आसला तो टोटाल बिल मो पाखे अच्छी आज्ञा तथापि कलेक्टर पाखक गली विजय अमृत पिला सार पाखक इंडिया मारी जुहार कर कहली से अडिट कर पठाओ बोलिए कल्चर अफिसर कहले कल्चर अफिसर हाथ देखिए ये हिसाब भाविली 10,000 मत लांछ मांगुँ तथापि मत परिचित गलनी हाँ पैसा देवाई लाच मांगुं तो सर्टिफिकेट पागल हो ना कौन आजिकल सब चाकरी जाऊँगी आना बहुत माने मुंड तले गोड़ तले मुंडिया मारी मत कहले आज गरीब लोक बहुत पिला ठीक अच्छे आम गाँव जो मैंने मुख्य लोक अच्छा जो मैंने बाहर चाकरी बाकरी कर कथाटा पकड़ा ताल जा कथाटा समाधान आड़क जीव अच्छा मत खाली कहूँ कला संस्कृति बचें बहुत पुरातन कला जी लिखी जाऊँ से कला पदे शुणते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म ये तस्मै श्री गुरुवे नमः हे तुम चरण रहो मोमती जय जय माँ ग्राम देवती तुम चरण रहो मोमती जय जय माँ ग्राम देवती माघ बलसर में कोई अच्छा स्थिति हस्ते धरी खपर काटी जय जय माँ ग्राम देवती आज पूर्व कंध जाति माघ तुमको कर स्थिति आहुरी पूर्व सबल लगे तुमको माँ कर स्थिति खोली न पारे अंत गति जय जय माँ ग्राम देवती तुम चरण रहो मोमती जय जय माँ ग्राम देवती आज्ञा होई कपमूर्ति बाण बिंधी आहुरी होई कपमूर्ति बाण बिंधी 3 भाग है शरीर जय जय माँ ग्राम देवती
गाँव में लोक संख्या प्राय 5000 सब कौन करके चलती आज्ञा आज्ञा आमर बोलसर ग्राम बहुत चाष उपर निर्भर करते आज्ञा आउ बाकी आमर जो युवक पिला भाई मैंने सब जाऊँ विदेशी सूरत जाऊँ सूरत लॉन्च लाइन काम कर कपड़ा लाइन काम लॉन्च लाइन आम गाँव आ बाकी प्राय 80% लोक चाष चाकरी बाकरी चाकरी आज्ञा आम गाँव में बड़ हेल्ले 15% लोक चाकरी कर ये चाष कथा कहले चाष कौन कौन फसल हुए आमर आज्ञा आमर ये सब भल फसल गोटे ना अच्छी बिरी जोड़ा बिरी होची बिरी आम गाँव में भल फसल हुए आ धान बिरी होची आ अन्य पनीपरिया भी चाष होची चाष उपरे जन किए लोक अच्छी जहाँ पाखे पैसा आम पाक आसूसी आम खाऊ ट्यूबवेल पानी क्या प्रति आम न क्या सरकार सरकार असुविधा कौन सरकार कहते किए सरकार आम ही सरकार आम पैसा ही खर्च होम टंका ही जाकि खर्च होम जगार आम निजे लड़िकी निजे करपारे आम गाँव यही सचेतनता निहाती युवती मैंने समस्त भितर बांटी देवा दरकार हेल्ले समस्त अनुभव कले निश्चय परिवर्तन आसे क्या हो आज्ञा आपंकर जल सचेतनता हो गले हुए तो सबुतक समाधान खाली आज्ञा नमस्कार समय थिला आपण आम गाँव में मुरबी कहले अत्युक्ति हम नहीं एबे आप से समय कथा जहाँ गाँव लोक पाख शुणिली जे आप जमी चाष करने आम सब दौड़ी जाऊँ कि चाष बास एमती गोटे परिस्थिति को आसीगला समस्त सहर को मुह धइले चाष को भूलीगले तेणु बर्तमान चाष बास को निजे निजे हाथ में पड़े केते कौन जमी आप निजे हाथ में कौन कौन फसल करती धान बिरी बैगण ये सब आम निजे कर बाहर को बिक्री करने बाहर को बिक्री को जगह को जाए बिक्री करने को आमर कविसूर्यनगर हिंजिलिकाट आमर जो धान गुड़िक रखापी धान मंडी जो होती व्यवस्था अच्छी ना सर सेमती गाँव में हो पारे आम निजे घर रखी तो सोसाइटी नहीं जाऊँगी गवर्नमेंट नहीं जाऊँगी आज्ञा गोटे सुविधा ए वर्ष तो क्षति है आज्ञा सब खराब होगा लोग सब हैरान आज्ञा तेज सर ये मुख्य है आम जब इरिगेशन होगा आज्ञा बोर पॉइंट होगा आम गाँव लोक जो दादन पटिया जाऊँ जीवन ये चाषबास कर केते घर जाती कि बाहर को प्राय आम गाँव 1000 मेम्बर्स फैक्ट्री कितने जाइए 25 नमस्कार नमस्कार
नमस्कार जाओ केड़े सुंदर कथा टे बंचे रखुଛନ୍ତି भागवत टुंगी नहीं कि भागवत पढ़ा होची भगवान चर्चा करा जाउची हैं ए केबे ठर कोन आरंभ होला एटा 40-50 फुट हमर ए बापा पुणी आज आमे सेया को मारतीचे नहीं आमे को पुड़िया हो जाउचे ना आउ काहे कि आमे भजन कीर्तन करबा भगवान प्रति ध्यान देवाटा मनुष्य कर्तव्य एटा सुंदर कथा अच्छा शुणु मो कथाटा हूँ से नुह जे भगवान प्रति आम ध्यान दबा जे ये काम दाम छाड़ी ध्यान दबा कि काम करी ध्यान करिया 1200 टका कुआडे पाए 1200 आजिकल तो डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये सब तक रोग गोटे गोटे औषध खाए मास को 4000 रु कम हम नहीं औषध ये 1200 सरकार टी कहया चलंतु या माध्यम टी सरकार कुआ जाऊ जे आज्ञा 1200 टी बढ़ा एते काम कले 25 वर्ष मैंने समस्त मत आज्ञा आज्ञा जाऊ जाऊ आप ध्यान अच्छी मन अच्छी से सब बड़ कथा ये जो करते आप गोटी पुओ ये गोटी पुओर केमती हाथ पात कौन अंग भंगी केमती करते गीत गीत अर्थ अनुसार प्रचार कर कौन से गीत मन अच्छी गीत गीत मन अच्छी गीत सुनने लीला निधि है राजे मुगली छोड़ी लुचाई थो कहीं श्याम है दियो मोला जी साड़ी हे मोला जी साड़ी राजे मुगली छोड़ी यही प्रकार और मुख्य पर्यंत आज्ञा चंपू चंपू आज्ञा ल चंपू एटा आज्ञा प्रणाम 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 हाँ ठाकुर इच्छा समझ लगे बोली एग्रीकल्चर सुविधा पाऊना पैसा इनकम कर बाट अच्छी अच्छी किंतु से पाऊना आम गाँव से सुविधाटा तेणुक बाहर जो बात अच्छा सी गोटे खाली पैसा कमेवाई आम जाऊे आउ किसी बाट नहीं कौन आम जे आम बाहर दरकार पैसा कमेवाई मुख्य यहीटा गोटे ना से गले बाहर लोक स्त्री लोक फिलोक संस्पर्श आसवा लोभनीय कथा पैसा अभाव जहाँफल आम चाषी लोक चाषबास लोक कहते बर्तमान गवर्नमेंट सुविधा आस चाष भी लोक पाखे पहुँची पारे जहाँफल बाध्य विदेश जाए अच्छा चाष सरकार दूसरा कथा आम पाखे पहुँची पारे आप अनुभव कर प्रकृत कथा चाष जो सरकार जो गुड़िक जो समस्या रही आम गाँ प्रति जो LI पॉइंट हो कि सरकार जो प्रोत्साहन मिलूँ जदि ठीक बाटे जदि सरकार जदि पहुँची पारि लोकलोचन पाखे कि युव समाज पाखे आम विचार कर ठीक होता भल होता तो आम हाथ में आज्ञा आम चाहिए सुधारी पारा है कि तार मान तो अच्छा
आपण पाखे भी से कथा पचारि भाई से कथा पचारि आपन से कथा कहूँ जे आमे जदि एक होइकी रहिबा बा आम भितर जे से संपर्कटा बढ़ी चलो ताले हुए तो सबूर समाधान आम कर एकता ही बड़ जो कथा कहती से एकता ही बड़ बोली आम प्रमाण करिया पड़ो तेणु अंतत पक्षे आम किसी समय अंतत शपथ करदे जे हाँ आम गाँ आमर आम गाँ फेर तो समय होगला आज्ञा मुझे फेरीजी तो फेरिया पूर्व आपण मान पाखे नवेदन जदि गाँटी भल लगुए तो निश्चय सब्सक्राइब करेंगे भूलिए नहीं। रोज नमस्कार नमस्कार नमस्कार।